Salut, 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 salut le Mali, salut la diaspora malienne. Malien, assalamu alaikum. Au bismillah, Kerdi Mali 2 sans fait. Au Balmaken, au soldat Iba Boukoum. Et je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est que vidéo qui est Kerdi Mali international sans fait, mais c'est pas grave. Et comme ni page ni au bin fene don déjà, ben Iba Boukoum yé, ametanaï, au bismillah. Audi sogoma malikaw mbora bi doni mbora jona doni bi et 11h amase minuit ma flo amase minuit ma donc awe haketo et mimbe mbulo yam bi c'est une vidéo très importante me fait malien beka la main beka partager amunu beka et 600 minuit toy minute tan fly on fait il est 23h48 ici à Denver et il est 1h49 à New York comme 48 boré 49 de nana ani New York 2h de bantier comme en France bichogomi ni heure ni na il est 6h et quelques, il est 6h du matin 49 au Mali à Bamako précisément et il est exactement 8h49 ou 50 minutes passées en France. Ok, awe aketo ni balmake Iba Boukoum ni forcer rebi kadigi jona pour que menko bi maseli juruta. J'ai fait exprès pour que seli julu kana ele nabi. Donc ni telia kanko il est 7h. 7h à Paris. Waouh, 7h40, il va être 8h sous peu. Donc ça c'est très bien. Merci de la correction Abdoulaye ici à la Cambé. Et voilà, comme je disais, ni forcer ka bara jigimbi uniquement quand on a une vidéo qui c'est très important. Il est 23h50 ici à Denver, Colorado. Et comme États-Unis, État bidourin à Chamambé ou Eroute Keleye quoi. Hali État d'autre ou Eroute Keleye quoi. Donc ce qui fait que Wagati Amanron, ni forcé ka jigin Jona kan telia kana kan vidéo nke wanyake exprès bi ntato bararo la nya dongo ni benye ni forcé re min ka gele ni bara chumbi seli ni nga selu ke soyan ni seli fanal la sara seli soyan kasro kata bararo kata retard la bararo kat la tuguni sele bararo fitri sela ni fembe jigin kata fitri seli ka safu seli barayoro ka sorogana alhamdulillah mbe ala barkada ola ibe fenfe ke jien kono mbaye nyuma kele mi foye nga jien la tegela na ba répéter nye kuma be o e seli de mfaye minye irana ata fo adala ay irana de na wula ka seli jo aba bulu ketan o koro e kanga na kofe ambe be sela kofe o e seli de mais ala deli ala kano klana ye fenfe ke jien kono seli ni te seli barkati la wallahi de ala ni fani ba islamé e sona islamé ama e reba do ki islamé de ni ma seli barkate ki ka fuila islamé de be seli de ay seli mba o foyi wakati be vie seli mine itegala abe o le vie de nga tokoro ba be o le tugum le vieux ou bien papa seli mine itegala bo mba nyine aw fe aw bela jele beka seli mine itege flala tungala deum na ija ke angroi ibe jamana min kono odedo mo ko se ka ke hali magan jamana kan mi ni bara bebe jo seli wakati la ka seli abse ka ke bara be barala idugulendo la wo kono itise ko jo ka seli no jora ka seli magan erete fonctionner donc seli fendo e na guna gabugula na guna idairi meni ka barala idairi meni ka barata ni klalulu la ikaseli o de ka gele alama ikaseli ale ikayira ale la ki ale ka join ne ala ka jonde o de barkadu ibala wallahi de alay mbaye min fonye iba vie seli wambe seli de nyinga seli nya beta ka di alama akake kan kisi jien ani lahara ndalendo ale de ka masaya la flananta la o de kama kuru kan fuga ne ka constitution te sharia de ne ka constitution e mi a batulu ka gelema nte se ka batu
ala ka constitution o de ye ne ka constitution ye mais n tɛ se k'a batu a ka gɛlɛn n bɛ caman k'a kɔnɔ ka tila ka yafa ɲini ala fɛ n ma se ka minnu na tile n b'a ɲini ala fɛ yarabi a ka yafa ne ni ɲɔgɔn jɔnw bɛɛ lajɛlen ma ala ka sariya jɔn min bɛ s'a kɔrɔ a ka gɛlɛn o de kama foyi tɛ yen min bɛ se ka kɛ komi ala ale de barika ka bon ale de ye barika da ale de ye adamadenya da ale de ye diɲɛ da ale de ye fiɲɛ da ka ji da ka tasuma da adamadenya taalan n bɛ ala barika da a ye bi yira n na a ka dɔgɔn don na don min seli juru tɛ i ba la mais bi ne ye n ko k'an jɛ ka direct bɔ ka n'an sigi n ka video kɔnɔ n ko n b'aw kunnafoni min ye ɲuman ye k'a di aw ma maliko la fɛn caman kɛra bi n bɛna kuma o kan n bɛna kuma video 3 de kan video fɔlɔ o bɛ kɛ n dɔgɔkɛ ye Salif Sogodogo ale ye rasta décortiqué n bɛ n pan o kunna mais a ye Seyidu Umar Traoré décortiqué n bɛn'o joué ka a dɛmɛ k'o décortiqué ale fɛ ale ka kumakan n'a ka video fɛ ale sababu de la n y'a ye Salif Sogodogo un des admirateurs de Rastbach vraiment n b'i fo petit frère je suis très fier de toi ne tɔgɔ ka gɛlɛn d'aw ma dɛ ne t'a ɲini maa si ka ne tɔgɔ bɔ i da a ye taa n'aw ka baara ye ne bɛ yan ka aw de dɛmɛ ka na ne jaabi taa i ka baara fɛ ɲina i ba kɔ min ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye ni ne ye video kɛla sugu sugu ye ne ye ɲuman kɛ ne iba bɛ n sigi k'a lakali ni ne ye fɛn dɔ ye video kɛla la min ye ɲuman ye ne iba bɛ n sigi k'i lakali ka tila k'i bila gasi kɔnɔ k'an pan i kunna mais ni ye mɔgɔ ye min bannen don a tɛ tiɲɛ fɛ a tɛ tiɲɛ dɔn a tɛ ko dɔn a tɛ fɛ ka yɛlɛma a tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ a yɛrɛ kɔ i n'a fɔ danni kelen pe filanan t'a la réseau kan wallahi de ala n tɛ se ka kɛ danni fɛ je peux pas aimer ce maudit là danni de Paris maa o maa bɛ danni fɛ n t'i fɛ i ye ɲamaden de ye maa o maa bɛ danni fɛ i ye ɲamaden si de ye parce que danni ta y'a yɛrɛ de ye naturel video kɛla tɔw i bɛ se k'a fɔ dɔw taara wari dɔ fɛ fɛn nin fɛ i bɛ fɛn bɛɛ f'u ma mais i bɛ tila ka fɛn wɛrɛ y'u la min ni o si tɛ kelen ye i bɛ ŋaniya ni dusu dɔ ye video kɛla tɔw la i bɛ se k'u kanu o kan i bɛ sɔn u ka jogow ma danni ka nɛni ni fɛnw kama tɛ n banna la o tɛ n tɛ danni fɛ parce que n y'a ye mɔgɔ sugu min don o mɔgɔ sugu de don a tɛ yɛlɛma quoi a tɛ changer a tɛ tiɲɛ fɛ a tɛ k'a fɛ a ka sira t'a la a t'a ɲini k'a faamu a tɛ miiri a bɛ ka si a ɲɛna ka den min lakɔlɔsi a bɛ tilen ka den min lakɔlɔsi a tɛ miiri muso min y'a yɛrɛ d'a ma a ka tɔgɔ jugu kɔnɔna la ka wolo a fɛ a bɛ se k'o muso labɛn cogo min sini danni tɛ miiri o la a tɛ dusu ta jaja mɔgɔw b'a ka groupe kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ fɔ a ye ne ye fɛn dɔw mɛn a kan danni n b'a bɛɛ mara n tɛ pressé n b'i dabali ban tagalen ɲɛfɛ i b'a bɔ kun depuis Denver ne k'aw sa i ka faya yɛrɛ ma donc n t'a f'i ye n ko ne y'i fa ye ou bien i kɔrɔ e ne tɛ foyi la parce que n t'i fɛ e ye haramu de ye Mali ma i ɲɔgɔnnaw bɛ Mali kɔnɔ Sogɛl y'a dɔ ye n m'a dɔn i b'a kɔ bila kun min na e kan ka to Sogɛl kɔ kana bɔ a kɔ i tɛ Asimi mɔgɔ ye i da mana waga dɔrɔn mɔgɔw b'a dɔn min b'i dusu n'i hakili la e y'o mɔgɔ de ye mais a barika ala ye video man caman bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan u bɛ ka min fɔ bi ani min b'u dusu la n'u hakili la o tɛ kelen ye n bɛ temps d'u ma n bɛ temps di bɛɛ ma n bɛ bɛɛ kɔnɔ n bɛ bɛɛ lamɛn n bɛ taa n'a ye don o don a barika ala ye bi fɛn min bɛ réseaux sociaux kan o ye ka n'a yira maliyɛnw na min ye min ye n bɛna Rasta ye fɛn dɔ k'a ka bi grand dossier kɔnɔ a ye ne servi n b'a ta ka bɛn le cerveau sɛgɛrɛ n'a ye yanni n ka don n ka video kɔnɔ parce que bi n bɛna n dɔgɔkɛ de ka video décortiquer a ye décortiquer min kɛ n bɛna décortiquer de décortiquer par Iba Bokoum bi ta y'o de ye a y'aw sigi aw ka lamɛn aw ka video partager c'est très important le gars là il est très bien mais yanni n ka don ale la ni ala ni kira sɔnna ma n bɛna mɔgɔ min jouer n t'a ka vocal jouer n tɛ foyi jouer n bɛ kuma kan de o ye Rasta de ye a ye kuma dɔ fɔ bi n b'a yira maliyɛnw na ka Mali bɛɛ wele mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali fɛ fɛn fɛn bɛ anw lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ n'i bɛ Mali kibaruw lamɛn télévision radio so kunnafoni sɛbɛnw
ani bololo sanfɛ ya téléphone bara kɔnɔ b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ u kan ka kuma lamɛn n bɛna fɛn dɔ fɔ bi aw ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ c'est très important o ye jumɛn ye bi ka Ben le cerveau wele a y'a wele Adama Jara Ben le cerveau min bɛ CNT kɔnɔ Asimi Daka wuli Asimi terikɛ Asimi jigi Asimi yɛrɛ bolo min ye Mali jeunesse ye Ben le cerveau a y'a wele ko Asimi k'i sigi a ka nin vidéo fɛnɛ lamɛn ni Ala ni kira sɔnna ma nin tɛ burujali vidéo ye nin ye tiɲɛ fɔ vidéo de mais ni n sera Fɔnba ka yɔrɔ ma n b'a buruja dɔɔni parce que a dɔw de ka kan man ka kuma Fɔnba ninnu kan mais ni ma kuma kan jamanaden dɔw tɛ faamuyali sɔrɔ wajibiyalen don mais yanni an ka se Fɔnba ma ale ye sɛgɛ de ye jamana ma a n'a ɲɔgɔnnaw yanni n ka se olu ma bi n b'a daminɛ ni Ben le cerveau ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n dɔgɔnin ka décortiquer n'o ye Salif Sogodogo ye ni Ala ni kira sɔnna ma idéologie Rasbat bi n b'aw dɛmɛ parce que aw bɛ idéologie min kɔ barika b'a la o de ye tiɲɛ ye o de ye idéologie ye Mali jeunesse mago bɛ min na walasa an bɛ jamana wulitɔ ye ka bɔ toli kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma émergence jamana bɛ émerger hɛrɛ ni tiɲɛ kɔnɔ wallahi de ye Ala ye rasta a ma ka sira bila minnu y'u ka sira bila n bɛ n'o dɔ de wele minnu tɛ halala ye n bɛ n'olu dɔ de wele k'u ni rasta comparer dɔɔni bi aw ka hakɛ to ni mɔgɔ sugu ni rasta man ka comparer mais ka rasta ka kuma ta k'a jɔ Ben le cerveau ka kuma n'a ka walew kɔrɔ ani Ala ye fanga min d'a ma jamana maralaw kɛrɛfɛ pour que k'a yira aw la ko an maralen tɛ an tɛ président bolo an bɛ Ben le cerveau n'a ɲɔgɔnnaw hakilinataw de bolo fɛn minnu tɛ tiɲɛ ye jamana ma minnu bɛ fili la k'u ka kunu u ka nin vidéo lamɛn u k'a to jɔn de ye Ben le cerveau ye n'u ka sɔrɔ u bɛ tiɲɛ de fɛ dɔgɔyali t'a la an bɛna tiɲɛ ni nkalon de da ɲɔgɔn kɔrɔ n'a jɔra ne Iba la n bɛ vidéo kɛ haramu n bɛ tile 600 n bɛ tile 365 d'u ma san kelen bisu in na kɔfɛ n'u nana ni preuve ye k'a yira n na n bɛna wale min ɲininkali kɛ Ben le cerveau la ka bɔ rasta yɔrɔ n'a ɲɔgɔn bɔra Ben le cerveau yɔrɔ ka se rasta ma n bɛ vidéo kɛ haramu ni ne ye vidéo kɛ haramu a ma ɲi Mali ma wallahi de Ala ye ni den sugu dɔw bɛ kuma jaabibaga tɛ k'u la dɔw bɛ nɛnini kɛ jaabibaga tɛ k'u la dɔw bɛ jamana ci maa tɛ sɔrɔ min b'u wo yira arasa tɛ se k'a bɛɛ kɛ arasa jolow de ka ca o de kama Ala y'a dɛmɛ ni tiɲɛ ye ne nana fara a jolow kan ka kala tɔw la an bɛ jɛ ka tagama ne ni n dɔgɔninw ani n den minnu bɛ réseau kɔnɔ n'u bɛ vidéo kɛ minnu bɛ rasta ka idéologie kɔ ani minnu bɛ rasta ka idéologie la ka sɔrɔ u t'a dɔn k'u bɛ rasta la u b'u bɛɛ yɔrɔ ɲini an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa ni combat ye walasa an faso bɛ kisi tiɲɛ de bɛ Mali kisi tiɲɛfɔla man ca o de kama anw ka baara ka gɛlɛn ka da kan anw bɛ tiɲɛ de la je suis descendu uniquement pour ça ni vidéo in kama pour que malien bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ a la a y'a partager n b'aw deli c'est très important a ye nin vidéo partager bɛɛ k'a lasɔrɔ n bɛna mun de fɔ Ben le cerveau ni rasta cɛ Ben le cerveau wuli k'i sigi i k'a lamɛn i tulo fila la bi ni arasa ani Mali jɔbagaw différence n b'a di i yɛrɛ ma i yɛrɛ k'a jaabi n'i ye hɔrɔn ye n'i ye cɛ ye bi arasa bɔra ka grand dossier min kɛ a kɔnɔna la arasa ye yɔrɔ dɔ ta a kɔnɔ i kan ka kuma kan kuma bɛ ni arasa bɛ kuma i kan mɔgɔw t'a faamu parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ ironie min bɛ kuma kɔnɔ ka si e ma u bɛ k'a kɛ juguya ye juguya tɛ arasa bɛ k'i éduquer de choquer pour éduquer arasa bɛ k'o de k'i la i ka faamuyali sɔrɔ n'i ma faamu i b'a bɔ kun b'a fɛsɛfɛsɛ k'a d'i ma ne ye e ni arasa fila bɛ kɔrɔ ye aw mana aw da lamaga dɔrɔn n b'a dɔn parce que ne bɛ tiɲɛ de fɛ ni tiɲɛ fɔla kumana ne ɲɛna n bɛ tiɲɛ dɔn maa min hakili b'a la n'a kumana ne ɲɛna n dɔgɔla mɔgɔw la n b'a dɔn ka da kan ne ye aw kɔrɔ de ye ne bɛ k'an kɔrɔw de kɔnɔ u ka sira dɔ yira ne na sira min yira ne na kunun entre 91 et 96 précisément ne kɔrɔla mɔgɔ ma sɔrɔ tugun min bɛ ka sira yira ne na mais bi ne bɛ fɛ k'an kalifa n falaka dɔw de ma olu k'a na sɔmi u ka kuma n fɛ hali n'u yɛrɛ kɛwale man ɲi maa min kɛwale man ɲi a jogo man ɲi a ka kuma fɔta man ɲi a ka foyi man ɲi mais n'o mɔgɔ sugu y'i ladi i b'o minɛ o ladilikan in de bɛ olu don arijinɛ kɔnɔ
aw b'a dabali be ban ni tara mɔgɔ dɔw sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ ni ye arijinɛ sɔrɔ cogo di a delila ka nin kɛ non a ye ladilikan de di dɔw ma o kɛra sababu ye ka jamana kisi ka kabila kisi ka kin kisi ka du kisi ka teriyaw kisi ka furu kisi ka balimaya kisi maa dɔw be u ka kumaw bɛnnen don o de ma ne n'o maa dɔw be kuma bi n fa caman n tɛ n'u tɔgɔ fɔ yan mais u bɛna faamu ni n kuma n'u fɛ ji jukɔrɔ sini ko n kan b'olu de ma ka da ka kuma min bɛ b'u da an'u jogo ani mɔgɔw bɛ min kɛ u jogo ye u tɛ kelen ye ne yɛrɛ Iba bɛ ten n'i ye ne ka wale dɔw lajɛ i tɛ ne lamɛn mais ne bɛ faamuyali min ɲini ni n ko n b'a tila ni mɔgɔw cɛ u bɛ n jati n jogo de fɛ u bɛ bila fili la dɔw ta ye dabɔ n kama ye ka da kan u b'a dɔn min bɛ Iba kun na a bɛ fɛ ka min fɔ u b'a dɔn mais u tɛ sɔn a la jamana tɛ jɔ n'an ma ɲɔgɔn lamɛn ka sɔn tiɲɛ ma Arasa y'a yɛrɛ di ka taa sira caman fɛ pour que mɔgɔ caman bɛ faamuyali sɔrɔ hali n'aw hakili la k'aw bɛ fɛ ale ka tɔgɔ sɔrɔ a n'a ka kan denmisɛnnin de kun don kunun a bɛ ka balikuya sisan de tɔgɔ ka di bɛɛ ye o tɔgɔ ɲuman ka di bɛɛ ye o bɛ aw tɔɔrɔ mun na ko ɲuman ka di bɛɛ ye ne sigilen bɛ k'a kɔnɔ a mana don États-Unis jamana kɔnɔ yan siɲɛ wɛrɛ a bɛ lakali n b'o layidu di aw ma a b'aw ka gidi ye ne bolo sira dɔ kan aw ma deli k'a ye cogo min na Amérique yan ne b'o yira aw la n b'o layidu di aw ma parce que den min don on dirait que a yɛrɛ kun t'a dɔn a bɛna kɛ min ye sini mais bi a bɛ ka si hakɛ sɔrɔ a bɛ ka faamuyali sɔrɔ a tagabolo a bɛ ka kɔgɔ ni Arasa kumana i b'a kɛ i n'a fɔ a bɛ dɔ de juguya la juguya tɛ la faamuyali de don idéologie dɔ de don qui est très important aw kan k'a faamu ben le cerveau précisément yɛrɛ Arasa bɛ min tɔgɔ ta kuma bɛɛ a bɛ kuma i kan n yɛrɛ dɔgɔnin don ben le cerveau a don ta a bɔ tan ben le cerveau bi Arasa ye kuma dɔ fɔ n bɛ se k'a fɔ komi an donna minuit la sisan n'an ka heure lajɛ tan ya n bɛ se k'a fɔ a ka grand dossier la kunun a ye kuma dɔ fɔ i ka yɔrɔ kan i yɛrɛ k'i sigi i k'a lamɛn n'i ye hɔrɔn ye n b'i ɲininka n bɛ kuma in f'i ye n bɛ sɔrɔ k'i ɲininka kuma in ye mun de ye ben le cerveau Arasa ko i ma ko kunun i kumana fasodenw ye i kumana Mali ye kunun don min na Mali bɛɛ ye a ka danaya da i kan i yɛrɛ bolo ko Mali bɛɛ anw tɛ dɛ ne t'a la mais jamanaden fanba bɛɛ taara jɔ u wɔsilen tile kɔrɔ kuma min u bɛ tiɲɛ nɔfɛ jamana ko la u taara i lamɛn i ye layidu d'u ma ni faama ninnu tɔgɔ ye Asimi a lamɛn e ben le cerveau a bɔra i da fɛ ko Wagner bɛ nalen Mali kɔnɔ wa Wagner bɛ yan ni maliyɛnw t'a kalama k'u bɛ yan ko kalo 6 basigi bɛ na jamana kɔnɔ foyi t'an an ka jamanaden si sɔrɔ Arasa y'a bɔ a da bi tuguni a ka grand dossier la k'i hakili jigin a la ben le cerveau n'o fɔra hɔrɔn ma i kan ka se k'a jaabi i ye wagati min ta a don ka kuma malidenw ye ni bɛɛ taara jɔ k'i lamɛn ni maliyɛn bɛɛ y'i lamɛn tile kɔrɔ anw dimina an baden na an sinjiw kɔrɔ kun min na u bɛ taa e ɲɔgɔn lamɛn boulevard de l'indépendance sanfɛ mais n tɛ jigin u la bi ka da kan ɲininkali sɔrɔla a don u ka bɔli la k'a tɛngu e bɛn na n'i ye halala ye k'i ka bɔ bi i k'a jaabi Arasa ye nin kuma in fɔ bi a ka grand dossier kɔnɔ a kɛra ne Iba ma kumaba ye parce que Mali ka di ne ye j'ai pas besoin de te dire ça n wajibilen tɛ yɛrɛ k'a fɔ n da la ko Mali ka di n ye a bɛ dɔn na parce que n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ n seren don n yɛrɛ la n ka diɲɛlatigɛ bɛ n yɛrɛ de tɛgɛ kɔnɔ bi fɛn min ka di n ye bi n bɛ k'o ye ni Mali kun ka di bi ne tun bɛ restaurant 5 étoiles dayɛlɛ Mali la a ma se kalili la a barika Ala ye a barika a fɛɛrɛw la a ye minnu di yan walasa a bɛ se ka labɛn an ka jamana kɔnɔ ni jamanadenw yɛrɛ ka wari ye min tɛ wari tiɲɛ ye a bɛ jamana nafa bi se bɛ ne ye ka n bɛ ɲɛ min kalan yan ka taa a ɲɔgɔn kalanso dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛ jamanadenw nafa ben le cerveau a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw bɛɛ se baara ma jamana bɛ yiriwa Mali bɛ ja hali n'o ka sɔrɔ
France tɛ k'a kɛ ka ɲa hali n'o ka sɔrɔ Union européenne tɛ k'a kɛ ka ɲa hali n'o ka sɔrɔ Russie de ye an nin ye hali n'o ka sɔrɔ an lamini jamanaw y'an jugu ye an ka jamanadenw yɛrɛ ka kɛwale ye min bɛ jamana nɔgɔya ka a labalo nɔgɔya jamanadenw ma a fɛɛrɛ bɛ jamanaden minnu kɔnɔ ne b'olu fɛ ne fɛnɛ ni n ka fɛɛrɛ dɔw don ka ɲɛsin an faso ma bête le cerveau i hakili man ɲi mais bi n bɛ n'i ɲininka ka kuma d'i ma i ka bɔ ka kuma wa maa wɛrɛw fɛn o fɛn mana bɔ ka kuma san kelen in kɔnɔna la n'a jɔra arasa la ne bɛ video kɛ n b'a haramu n ma bɔ kuma kɔnɔ lamɛnli kɛ i bɛna n faamu n bɛ fɛ ka min fɔ parce que a ka ca n kelen d'a ma arasa ye min fɔ a ka bi grand dossier kɔnɔ a ko k'i ko i jɔ jama la maliyɛnw ɲɛna boulevard de l'indépendance la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna e bête le cerveau i jɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna a jɔ n bɛna élément dɔ labɔ aw k'o ye fɔlɔ yan'o cɛ baara wɛrɛw bɛ yan donnez-moi une minute ben le cerveau n b'i servi sisan i b'a bɔ komi de don an tɛ taa yɔrɔ jan hali ni video in janyana mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ a la a k'aw préparer ni y'aw ka daraka de ye ka bɔ aw balimakɛ yɔrɔ a n'aw ka soldat i b'a bɔ komi depuis Denver bi ta tɛ kulonkɛ ye quoi ok donnez-moi une seconde donnez-moi une seconde ok ben le cerveau rasta ko an kana n'a ye yan rasta ko k'a f'i ye taa jɔ tan n ka nin volume jigin nin kana bɔ yan une seconde désolé je suis obligé de faire ça parce que je vais avancer. Yeah. Ben le cerveau rasta koko k'a f'i ye k'i y'a fɔ maliyɛnw ye kunu 2021 kɔnɔ ni ma fili septembre la i ye meeting dɔ kɛ ka bɔ k'i jɔ ka fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ko Wagner bɛ Mali kɔnɔ a bɔr'i da i y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye i tilala ka layidu ta i faama ninnu tɔgɔ la ko kalo 6 min kɛra a ɲɔgɔn tɛ kɛ tugun wa Mali bɛ basigi foyi tɛ malidenw sɔrɔ i y'a fɔ a san kelen ma dafa fɔlɔ donc arasa ye nin kuma bɔ a da de bɛ n'i ɲininka bi ben le cerveau jaabi jumɛn de b'e bolo bi ka fɔ fasodenw ye mun de ye e ka jaabi ye ka ta ka ɲɛsin arasa ma n'a bɔr'i da ɲuman na n'i sera ka kuma fɔ maliyɛnw bɛ min faamu n bɛ video kɛ dabila wa n'i sera min bɛna to n bɛ video kɛ haramu n'i sera ka bɔ ni fɛn ye i bɛ se ka arasa ɲininka min ɲɔgɔn na ko arasa tɛna bɔ k'a jaabi n bɛ video kɛ haramu pour que k'a yir'i la n bɛ ka hakilinata min ɲini o ye ɲininkali min ye e ni arasa jɔn fa n'a ba ye halala wolo n b'i ɲininka o la i k'o jaabi n'i sera ka jaabi malijɔ kan faso taaɲa kan e ni arasa jɔn fa de ye halala wolo e ni arasa jɔn de ye halala ye tɔw ko tɛ minnu bɛ kɔfɛ kuma ni kɛlɛ la olu tɛ Mali dɔn u tɛ foyi dɔn e de ko k'i bɛ Mali dɔn e de bɛ Modibo Keyita kaburu ta la k'i pan kunna ni samara ye ala ka diɲɛ don o don da e de bɛ ka jasi ta k'a ɲɛsin le père de l'indépendance Modibo Keyita kaburu ma e de kɛra sababu ye ka chrétienw la yɛlɛ Modibo Keyita kaburu sanfɛ donc b'i ɲininka ni arasa ka ɲininkali ye n'o ka sɔrɔ tiɲɛ na k'i ba y'i joli sunɔgɔ ka tiɲɛ woyo ni e wololi ye k'a di Mali ma mun de bɛ e bolo ka malidenw jaabi bi i kɛlen kɔfɛ k'a fɔ kunu hali a ma mɛn an b'a tile la hali bi ko kalo 6 ko Mali bɛ bila lafiya kɔnɔ ka sababu kɛ ko Wagner bɛ Mali kɔnɔ Mali ɲɛmɔgɔw bɔra ko Wagner tɛ Mali kɔnɔ ben le cerveau arasa ka kuma bɛ ɲininkali dɔ de nati
iko bi ta famu aga grand dossier la e hakili grene ina fo mo chama munu tara sa famu cogo mais ne be yan ka ɲɛfie bamanan kan jele na ika famu rasa ye ɲiningali de tengu ila ko yala iye halala de ya I fani ba ex we horon de wolo ni yo ye boy ka jabi di malion ma iye kalo woro mi fuye ko fente malion soro na nyabala bankasi chira ka woyo jella ana lamino kika boka jabili di malion ma bi ko Wagner ko be chogodi iye min boy da ayi dala kande ta ka jouer aka grand dossier la beyane iye kuma min fo ko Wagner nana wa Wagner nalen ko fe ko kalo woro ko foite an faso soro ma site jogi kuma te ka sa e de a fo beyane arasabi ki nyininga sira jelen fe ko jabi bemi malidenw ka kisi bemi e laydo min ta ni finitigi nun togola ite mamunun don walma iye katika yi ibu don an tu don aw katika damaw don aw ka laydu jabi bemi bi rasa yi ɲiningo de la ko ni ye halala ye I ka bɔ ka ni kuma jabi di malidenw ma pour que I ba beaucoup be video kɛ dabila rasa tɛ parce que ne rasa tɛ mali tɛ jɔ an kilala rasa ko la aw ma famu mais maa wɛrɛw y'a famu minnu y'a famu an be commencer ka famuyali k'u ma jɛgɛ kolo ye ni balanaw la u be saran I la I tɛ kununi kɛ I b'a fɔnɔ ngalon tɛ tɛmɛ mali be jɔ ni tiɲɛ de wallahi de ala ye ni I ba beaucoup bɛ o kɛlɛ la ni arasa ka sira tagama ben le cerveau mbila kali ina fɔ be ka arasa la kali cogo min ka da ka bi min be bɔ a da a be jamana jɔ de a tɛ jamana ci aw de be ka jamana ci e de be galon tigɛ I bɔra ka wuya fɔ I bɔra ka kuma fɛn na I tɛ fɛn minnu dɔn I bɔra ka kuma maaw kan I tɛ maa minnu dɔn u ka kɛwalew be ka jɔ e de la bi n'o ka sɔrɔ I ye halala ye k'i fa ni ba ma haramu dun k'i dan diɲɛ kɔnɔ u ye dan diɲɛ kɔnɔ k'u to hɔrɔnya ni tiɲɛ de kan u ma haramu dun bɔ I k'u kunna wolo bi I n'a fɔ rasa y'a fa n'a ba kunna wolo bi ni cogo min ye e kumakan a y'a ta k'a jouer mun de be e bolo ka I kumakan in jaabi I ye min fɔ maliyɛnw ye walasa I ka bɔ rasa ka jɔ kɔnɔ anw ka video kɛ dabila ben le cerveau o ye e ni yɔrɔ ye ni ye den bɔ I k'a fɔ maliyɛnw ye Wagner bɛ min I ye Wagner min fɔ salon septembre kɔnɔ ni ma fili a ko ko le 22 septembre 2021 kuma min a ka di ye ka maaw labɔ u ka bɔ ka maaw kɔrɔta u tɛ maa minnu dɔn jamana ko la anw bɛ sɛbɛ la aw bɛ manamana ko la anw bɛ jamana in kisi yɔrɔ ɲini aw bɛ jɔyɔrɔ ɲini na anw bɛ ka jamana in ɲini a ka kunna kɔrɔta sɔrɔ aw bɛ tɔgɔ ɲini na aw n'anw tɛ kelen ye o tiɲɛ bɛ mɛn sira fɛ de nka nkalon t'a dan ala m'o layidu di maa si ma ala de ka bon ni masa bɛɛ ye ale de ye diɲɛ da ka masaw da diɲɛ kɔnɔ masaw ko don filanan tɛ ala de la hali sitanɛ tɛ se ala la a ye barika sugu sugu b'ale yɛrɛ ala la a y'a caman di sitanɛ ma sitanɛ tɛ min dɔn ala de y'ale da aw ye sitanɛ mɔgɔw de ye aw de ye mali bila a bɛ yɔrɔ min na I ko bi ka tila ka sɔrɔsi ninnu bila fili la ni aw da ye a n'aw nɛ Asimi ka lamɛnli kɛ a ka ben le cerveau jɔlen filɛ nin a ka kuma ɲɛma maliyɛn bɛɛ tulo b'a la yana an ka tigɛ o la ka tɛmɛ bi kan a y'anw jaabi mun de kɛra Bankas Wagner min ni e ben le cerveau bɔra k'a fɔ ko Wagner ka nali kɔfɛ kalo 6 ko fiɲɛ tɛ ye Maliko la an bɛ fɛ I ka bɔ I ka an jaabi o la wa an bɛ Asimi hakili jigin ko ani e ben le cerveau ye jɔ ka kɛ kɛnɛ kelen kan ka photo ta palais kɔnɔ bɛɛ ɲɛna arasa y'o fara kan pour que k'a yirila k'ale bɛ lajɛli la ni anw bɛɛ ɲinɛna arasa tɛ ɲinɛ o n'a b'a ka grand dossier kɛ a bɛ continuer de jɛnɛ sogodogo ma fili ɲɛfɛ yelen de don I t'a ye k'i to kɔfɛ I bɛ gɛrɛ de fɛn min b'i gɛrɛ ɲɛfɛla la I b'o wale do baara de kɛ walasa I bɛ arasa ye ka gɛrɛ a la ni ma arasa ye k'a tɛgɛ minɛ I tɛ se k'a dɔn maa sugu min don aw bɛ fili la aw minnu y'a ye k'a tɛgɛ minɛ aw ma se k'a faamu aw tɛ se ka an tɔw bɔ fili kɔnɔ ka an tɔw bila fili la je veux dire bête le cerveau e ka dɔgɔn ne ka kuma ma I ka dɔgɔn I bɔyɔrɔ ka dɔgɔn ne ka kuma ma ka da kan ne b'a dɔn ko halala ma e wolo n b'a dɔn e ta tɛ faso ko ye n b'a dɔn e ta tɛ révolution ko ye e ye tɔgɔ fitinin sɔrɔ sitanɛ buguni la a kɛra I kɔnɔ
ko jama bena giri kan i sago bɛ kɛ maliko la o tɛ kɛ la ni Asimi ma ɲɛ yɛlɛ a bɛ taa n'a y'a ɲɛ yɛlɛ chance b'a bolo hali sini i komi n y'a fɔ a ye cogo min e ni Choguel aw de ye tiɲɛni ye Asimi ma Arasa y'a ka kuma kɛ bi k'a ban techniquement a tilala ka n'a fara kuma kan ko i tun ni président yɛrɛ ye photo ta maliyɛnw y'a ye o b'a yira k'a fɔ i ye Wagner min fɔ kalo 6 ko Mali kungo bɛna ban lakana sira fɛ i tilala ka na ye Asimi kɛrɛfɛ photo la o b'a yira k'a fɔ Asimi sɔnnen don o kuma ma maliyɛnw bɛ ɲininkali la bi Bankasi ɲɛji bɛ cɛ cogo di fura t'a la an minnu tora kɔ n'an ma sɔn ka tugu aw kɔ an de ye Bankasi jigi ye Arasa de ye Bankasi jigi ye Arasa de ye Moti jigi ye a ma se a k'u tɔgɔ bɔ a da a ma se a ka video kɛ u kan a faamuyalen don ka da kan a y'a yira maa minnu tɛ Maliko la u bɛ ko wɛrɛ de la min ni Maliko tɛ kelen ye u bɛ ka u ka nɔgɔw sɔn jugu minnu b'u la ani wale jugu minnu b'u la u bɛ k'o ta k'o bari Arasa yɛrɛ de la ka Arasa yɛrɛ de tɔgɔ tiɲɛ mais a tɛ tɛmɛ aw de ye wari minɛ aw de bɛ faamaw nɔfɛ aw de bɛ naamiya la aw de bɛ ka faamaw bo dun aw de bɛ ka nkalon tigɛ aw de bɛ ka layidu kolon di jamanadenw ma Arasa tɛ mais ale de bɛ ka a tɔgɔ tiɲɛ ta bi ko parce que a bɛ ka tiɲɛ bɔ a da Wagner bɛ Mali la dɛ an ma ban ma mais Wagner jɔyɔrɔ kɛra mun ye Mali kɔnɔ Wagner bɛ ka mun de kɛ Mali kɔnɔ wala Wagner siranna de wa u sɔn kɔrɔ minnu fɔra n'u y'a waleya Centrafrique farafinna jamana kɔnɔ yan jamana min bɛ Afrique yɛrɛ kɔnɔ yan bi ne an y'a ye u ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ko Wagner de welela ka na fu sira la Wagner jɔyɔrɔ kɛra mun ye yen a y'a kibaru di maliyɛnw ma anw t'an kunfɛ anw b'a dɔn ko jamana si kelen tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ni jamana tɔw ma fara a kan mais aw bɔra n'aw daw ye yan Mali kɛrɛfɛ jamana bɛɛ Ben le cerveau e ko yan maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko farafinna mumɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko Mali de bɛna kɛ olu kisibaga ye e Ben le cerveau i y'a fɔ maliyɛn bɛɛ y'a mɛn mais Arasa y'i lakali bi diɲɛ bɛɛ ye ka da kan aw dɛmɛbaga wɛrɛw bɛ yen e ni mɔgɔ minnu yera video ni photo la e ni Seku Tunkara yera a bɔlen e kɛrɛfɛ de a taara kaso la e n'a jɛra ka conférence de kɛ mais Seku Tunkara bɔra yan wa Seydou Oumar Traoré bɔra yan k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ka fara Seku Tunkara ta kan ko Mali bɛ se Côte d'Ivoire la a bɛ se Sénégal la a bɛ se Burkina Faso la a bɛ se Niger la Mali bɛ se k'u latunu Mali armée barika ka bon Mali armée fanga ka bon aw de bɔra k'o fɔ yan n'a ma bɔ e da fɛ a bɔra i ka maa kanunenw n'i dɛmɛbagaw ani i ni minnu bɛ ka jɛ ka baara kɛ bi ka Asimi n'a ka fanga kɔrɔta nkalon kan a bɔra aw de da aw bɛɛ ye kelen ye ne bɛ aw ɲininka bi Mali bɛ fɛ ka farafinna fan jumɛn de ɲɛ yɛlɛ puisque déjà minnu yɛrɛ gunnen don Mali la aw bɔra ka bila olu la a y'a yira ko Mali bɛ se k'olu ta ne tɛna kuma dɛ Seydou Oumar a ka fɛn bɛ n bolo yan n bɛna jouer ka sababu kɛ an balimakɛ min bɛ faamuyali kɛ n'a hakili ka di n'o ye Salif Sogodogo ye ni élément in ma tɛmɛ i ba kan ka sababu k'i ye Salif n bɛna jouer maliyɛnw k'a lamɛn kuma min bɛ bɔ Asimi Koyita dɛmɛbagaw da maaw k'a lamɛn Asimi k'a dɔn ko Choguel dɛmɛbagaw ni Choguel bɛ ka ale se kunko de ma Maliko la an bɛ min ɲini Maliko la o tɛ nin ye aw tɛ se Mali kɔrɔ ka da kan aw jigi ye Choguel de wa Choguel jigi ye vidéoman de ye vidéoman minnu tɛ Mali dɔn minnu tɛ se ka kɛ Arasa ɲɔgɔn ye u tɛ se ka kɛ ne ɲɔgɔn ye u tɛ se ka kɛ Salif Sogodogo Diallo officiel Habib Thiam Mata tɔw bɛɛ lajɛlen Nata Traoré du moins i bɛ ka to i tɔgɔ fɔcogo la aw tɔw bɛɛ lajɛlen Awa Toro ma se fɛn fɛn tɔgɔ ma a bɛɛ lajɛlen Lafiya Sisoko Lafiya Terikɛ Tijo Alassane Tangara comment dirais-je Masakɛ Lewura Yaya Dumbuya aw bɛɛ lajɛlen maa min tɛ komi aw o tɛ se ka Mali kisi anw de jan bɛ Mali la anw de ma fili an yɛrɛ ma ani tɔw n da ma se minnu tɔgɔ ma donc yani n ka na n dɔgɔnin ka fɛn jouer n b'a yirala Ben le cerveau maliyɛnw t'u kunfɛ e bɔra ka min ta k'a di Mali ma maloya de don malidenya la
yoro fomba ka kuma tise ka kuma kan parce que mbale fene décortiquer kulukan fuga ko kuma min ba nyamo den da wari den kungoto den fomba meni jabi ni video kono isigi kala me ini yoro benale nafati fala ti bala etese ka mali kisi sirasi fe kadaka ere kalika e ko nawe mo mi be mali tonye ma mi be mali bla filla ala ka feon joila femu mayima o ere kuma kan me ere mali ni mali de bla filla e ko mali on ma halite maloya laidu kolon ngalon minte chien machima dele ka mi nyogon boada mali fe ambe soko fe mina ni an kunna amba do kateke ko koji ko be bo lagine kana di mali ma o sebe mali on yi ambe ke kono ani nyama demunu ina fo bu mabel munu boraka marama feon lakali kabe surasu bulu abe ni barake ani soko nde jigi soko tungarala parce que ale la to de miya wolo o la to e a mi kono da bala o la to e soko tungara ere la to donc ale ta tentoro nte jigale la ale a ba ere la blayan ki ba kaliara sakan ketla ko jo a wolo bala ka bata ka bla nyamana a comparer la mo were la baka ke wolo tere abena foko iba bora ka kuma baka utekele nete mbaka wolo ni cheshi denga wolo comparer dunya kono parce que mbenyere valeur don ne kuma fo mbama abise ka dise gosi ne kadaka ne nyogonte muso to ka wolo la munu be ka mali churumbi nkambulu dema muso bete peut-être ignoranti baka wolo la mais ignoranti muso reka wolo la yo galoi mais au ba utese ka ne wolo utese ka ne nyogon wolo sebo tukara batese ka ne nyogon bo aka tafefe na bora ale ni dembe be sa kadaka famille kono dawla abi soro o de fe sego tungara kuma yoro ka ja ibora ka kuma foya depuis réseaux sociaux kuma damne domi fobi abe jorila ina na laban kene minka no e shogele ka kene o fene jorila mali magote shogel la chance kelempe de be asmi bolo mi se ka to malien to an be bo aye ka faraka anga jamana jotogo nyenyini sira wore fe chieka akato masake yala fuka ta nyene bo domi ani to nyuma ka bo adafe o shogel blalide ka transition fene CNT ka yelema o flade be asmi bolo CNT ani gouvernement nami nyana tawla wallahi abe bodun ambe nyana palankono kasola walma akumbe tege ka bo akandala malion sara tonya mina ajurute to ala ni ali ala ya nyama toyi anta toyi mi banka soro amba keleke fokata banka se lafia au ka gringa josi tina ni ben malion ni nyogon tukuni kadaka awi galon de tike o de kera sababu ye ka malion ni bobi ka benye jibo donc ben le cerveau bo ika rasa jabi ika klaka rasa ye min fima ika nyogon do yirane na rasa la mbe rasa ko dabla ka video ke dabla pour que ka ira awla amunu me ka bo ka be rasa kele amunu me ka bo ka be tegera fo ben le cerveau ay mal la jabi au ka ben le cerveau nyinga ale de ko Wagner bi malikono anga ke Wagner bi malikono asmina ka gouvernement yi cheka bo kumala ko tinyete mais ben le cerveau ya bois d'affaires ko Wagner bi malikono ni aw nyina na rasa manyina aya kuma kan blabi bololo sanfe be ame abi grand dossier inkono ayta la me ben le cerveau ko Wagner bi malikono ko kalo woro mali be na lafia soro kalo woro kono na la foite malion soro ambe ka ben le cerveau nyinga o de labi ako jabi aka klaka o nyogon were yirana arasa ye minke ame soro ka video ke dabla amba bulu do yere kono rasa kele bawo anto lu kele olu tay mi o doneno ameu me fembu jabi minte onyi antay malikoy ntena video beken yoronika me ben le cerveau malien BAB rasa ka grand dossier kono kite halalay e fani ba maloya kan ku faka bide rasa fana ba kun korota la parce que rasa nana malien be hakli jigi ka kuma fota la ye mi fo jamala beba do ye galon de tigado beba do i matne fo beba do i tate maliko ya don présent mi ya jela no asimi ko taye ni kuma bayin ko fe ka boka photo tani min sona ni kuma ima o ba yira na asimi re ma sugumi anga fere nyini juna anga jamana boshi
o dɔrɔn de tora an ye sinon Assimi yɛlɛmali ye kabako de ye ko Assimi ka Ben bila ka Choguel bila aw tɛ n'o ye ko Assimi ka fɔnba man kun an tɛ n'o ye mais a barika Ala ye min ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ye ne balimakɛ bɛ yan n dɔgɔnin belebele Jamjan an k'a ka décortication lamɛn a ye min fɔ maliyɛn bɛɛ k'a lamɛn a y'a jɔ n ka volume dayɛlɛ masakɛ le roi ok donc an ka ne balimakɛ lamɛn an ka Salif Sogodogo ale fana y'a dama rasa baci de o maa ma bɛ rasa dɛmɛ ni rasa bɛɛ ye kelen ya ne Iba de bɛ na ni nin ye aw b'a lamɛn an ka taa n'a ye. Ont décidé de doter le Mali d'avions de chasse de 5e génération. Au final, du moins, Il faut demander Sukhoi. Sukhoi, ni Sukhoi, il doit même. SU-57, les Sukhoi. Sukhoi, il va aller de endroit. Allez de nous, quel est l'autre, il va faire triangle. Kaketa. Sukhoi, il imagine qu'on a sur le téléphone. À nous, il y a triangle, qui a sur la toqueta. Kakukala kala. Autrement, tasma bo flaba kofe. Allez de kateli kojugu, a kateli o yeteli adani. Il faut des avions de chasse furtifs, supersoniques. A kateli o yeteli adani na ya fili kok arrêtez. Donc du Mali, il sait qu'à combat livrer Niger, il sait qu'à Niger ou là. Non, manja na ndia ka Niger mina ka fara Mali ka amse ko ke. Du Mali amse ka combat livrer Côte d'Ivoire ka Alassane Bobola ou ka Alassane mina ka fara Mali ka. Sénégal pareil. Ah Sukhoi il mangwa. Burkina pareil. Amse ko ke na la N'était ni joué combien ni Seydou Oumar Traoré ka ɲamadeya jɔ a la non déjà ni kuma in fɛ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ɲamaden dɔ bi ne tɛ k'a joué o kama ne bɛ k'a joué bɛɛ le cerveau de k'a lamɛn komi ale dalakan de kɛra ko Mali de bɛna kɛ ka farafinna jamana tɔw kisi k'u bɔ nɔgɔ la donc bɛɛ le cerveau ni kuma min filɛ nin ye ni Seydou Oumar Traoré ɲamaden bɛ ka bɔ a da fɛ musojuguden sidɔnbaliden min tɛ Traoré ye a ye nkalon da a yɛrɛ la a ba ye nkalon da Traoré lakaw la nin tɛ Traoré ye bɛɛ le cerveau e ni Ala ni kira cɛ jamana min bɛ fɛ ka farafinna fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye nin y'o kumacogo ye avion min b'u bolo a tɛ danna ka taa k'u bɔ bolo la mais n'a ka d'u ye k'u masakɛw ta u tɔgɔ ma k'u minɛ ka na n'u ye Mali la est-ce que nin ye maliyɛn kumakan ye mɔgɔ min bɛ Mali fɛ i bɛ jamana in kisi yɔrɔ ɲini yɛrɛ wolo bɛ kuma nin kumacogo in na ne bɛ nin yɔrɔnin jouer e bɛn le cerveau n'i ka révolution de ye k'a lamɛn i k'a lase Assimi ma Assimi n'o ka sɔrɔ i ye halaladen ye nin ye maliyɛnw de kumakan ye minnu bɛ ka e dɛmɛ e yɛrɛ ni Ala cɛ est-ce que e ni Mali masakɛya ka kan kuma tɛ ko e ɲɔgɔn de bɛna Afrique fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min bɛ Afrique fara ɲɔgɔn kan nin y'o kumakan ye a ye ɲamaden lamɛn an ka taa n'a ye ale yɛrɛ bolo avion minnu bɛ Mali bolo k'a bɛ se ka Mali kisi a tɛ da Mali kisili ma an kɛrɛfɛ jamanaw a bɛ se k'olu fana kisi avion in ka teli barika b'a la a bɛ se ka taa tiɲɛni kɛ diɲɛ fan bɛɛ ka segin ka na mais an sinjiw muso kɔnɔmaw muso kɔnɔjitɔw jubatɔw den bɛ minnu senfɛ cɛkɔrɔbaw banabaatɔ denmisɛnnin balɔntanaw olu de lajɔra aran na k'u faga Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ weleli kɛra kabini a don ma se k'u wele depuis kunu 16 heures fo ka n'a bila bi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi ka duguden de bɛɛ lajɔ k'u faga avion in mana sɔrasi mana maliyɛnw aw yɛrɛ ka jaabili kɛ wala nin transition in est-ce que maliyɛnw kan k'u da de ka taa ni nin ye nin ye u dɛmɛbagaw minnu ko k'u bɛ ko dɔn u b'u kaliw fa n'u ba la tiɲɛ fɔ la Maliko la nin y'olu kumakan de ye mais maliyɛnw bɛ ka sa ka nin fɛn façon ninnu to Mali bolo an ka taa n'a ye ne b'a jouer aw k'a lamɛn aw ka faamuyali sɔrɔ mais en dehors de tout ça ils ont commandé des drones de combat super puissants 5e génération aussi avec les dernières technologies avec Fodema
les drones Bayaktar ou b'a fɔ ma PTT. Ale bɛ mun baara kɛ? Ale i bi PC n'o ye poste de commandement i b'o sigi Bamako yan. Ni problème bɛ Sénégal de la. Sénégal ka kulekan ɲini Asimi fɛ ko Asimi na Sénégal bɔ bolo la i ka Casamance bɔ bolo la. Rebelle kɛlen don ka Casamance minɛ u bɛ ka na Dakar. Asimi b'a sigilen to Bamako yan dans le PC. A b'a fɔ a ka cɛw ye bon a ye Sénégal libéré. An ka drone bɛ wuli. Ka taa fɔ Dakar. Ka taa renseignement ta, ka t'u géolocaliser ka u ka position GPS ta, ka radar bila ka surveillance kɛ fɛn o fɛn min bɛ ka munumunu a b'a bɛ image fili ka na yan Mali la. Ni san fiɲɛ bɛ ka wuli, san bɛ ka pɛrɛn, kaba bɛ ka wuli, neige bɛ ka na, drone a mago foyi t'o la a b'o bɛɛ de cɛ fara. E ko drone tɔgɔ? Bayaktar. BTD. A mago tɛ condition climatique la quoi. Parce que hélicoptère M171 ni M35 ninnu filɛ ni fiɲɛ bɛ ka wuli an bɛ météo ni fɛnw jateminɛ non drone mago foyi t'o la san fiɲɛba bɛ ka wuli bɛɛ mɔgɔw ka so tɔli bɛ ka wuli bɛɛ bɛ k'i kunna fɛnw minɛ dɔw bɛ k'u da duguma ale bɛ wuli fɔɔɔ i b'a fɔ marifakisɛ a bɛ taa jusqu'à plus de 10 000 km ka taa opération kɛ ka renseignement fili. Bayaktar a yɛrɛ t'a tɔgɔ dɔn nin drone sugu bɛ Mali bolo. A bɛ se ka nin baara sugu kɛ maliyɛnw tulo b'a la maa min bɛ bɔ k'i bɛ ninnu dɛmɛ ne t'i kɛlɛ yɛrɛ ne t'i kɛlɛ tugun yɛrɛ ne b'aw to yen aw yɛrɛ ka lamɛn ni ne bɛ ka kɛ aw faso la n'aw bɛ miiri ni ɲɔgɔn marama fɛn bɛ jamana min bolo o ka jamanadenw bɛ taa la jɔ maa 300 ka mugu ci u kunna de 16h à 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin, 6h, 7h, 8h du matin, 9h, 10h du matin, 11h du matin, midi, 1h, 2h, 3h, 4h, 24h, heure mugan ni naani walasa dɛmɛ ka se ka na ka an badenw n'an sinjiw kisi ka muso kɔnɔmaw ni muso minnu bɛ ka sinji dɛmɛ ani cɛkɔrɔbaw ni banabatɔ k'olu kisi ni maramafɛn bɛ jamana min bolo o hakɛ bɛ faga o jamana kɔnɔ aw bɛ bɔ k'a bɛ justification jumɛn di anw ma nin transition ka kɛ wale la est-ce que an kan k'an miiri ko propagande don propagande tɛ ngalon tɛ maliyɛnw de tɛ halalaw de tɛ ɲamadenw de don olu n'u dɛmɛbagaw bɛɛ ye kelen ye maa min b'a fɔ ko ka ninnu bonya ko nin man ka bɔ anw da aw bɛ fɛ Mali ka dafiri de ka da kan ninnu de bɛ ka Mali dafiri ni nkalon propagande ani nɛni ye ni kumana i fa ni i ba bɛ nɛni den min fa n'a ba bɛ nɛni k'a b'a mɔ a tɛ na ka taa i b'a bɔ komi tɛ ne fa ni n ba bɛ nɛni aw ka président min sɔnnen don ni kumaw ma aw ka ministre de la défense min sɔnnen don ni kumaw ma bɛɛ don u baw ka tafe kɔrɔ ka mirikiti sɔɔri u baw ju la aw bɛ hakɛ to ça m'énerve ko nin bɛ Mali bolo nin ye malidenw sɔrɔ ɲamadenw sigilen don u tɛ bɔ ka nin nkalon tigiya nin fɔdon nin bɛnna Asimi ma nin diyara Choguel ye Asimi e sɔnna Choguel de ye mais Choguel de bɛ bɔ ka nkalon ta k'a da i la min tɛ tiɲɛ ye e bɛ sɔn a ma k'i sigi ka i faso lajɛ nin taabolo in na jɔn de bɛ na e bonya ne i ba tɛ ni maliyɛn bɛɛ y'i bonya ne t'i bonya ne b'i nɛni k'i ba nɛni k'i fa nɛni u k'a nɛnɛ Mali ko la min b'a la dɔw fa n'u ba bɛ ka nɛni ka sɔrɔ Mali ma fɛn k'u ye mais Mali y'a ka hɛrɛ bɛɛ ta k'a di e Asimi ma e fa n'i ba nɛni ko bɛ maliyɛn dɔ tɔɔrɔ n'a bɛ maliyɛn min tɔɔrɔ o tigi ka na n'a fa n'a ba ye kɛnɛ in kan yan n bɛ muso ko ka u la k'a d'i ma u fila bɛɛ n bɛ muso ko k'i fa la ni tilala n b'a k'i ba la n'i ko k'i bɛ Asimi de dɛmɛ na kɛnɛ kan yan maliyɛnw de sara Bankas ka nin to Mali bolo maliyɛnw de sara Bankas ka nin Seydou ɲamaden to a bɛ ka bɔ ka nin kuma fɔ cɛ min ba bɛ ju kɛ kɛnɛ ma Seydou Traoré e Seydou Oumar Traoré muso ko bɛ k'i ba la bɔlɔn fɛ an ka taa n'a ye an ka ɲamaden ninnu lamɛn kana sanji ni sanfiɲɛ ni sanpɛrɛ ni kabayɔrɔ ni nɛsi jukɔrɔ kana di commandement ma commandement bɛ terrain ɲɛ i b'a fɔ k'u bɛ k'a filɛ télé la u bɛ opération ni frappe mené bon missile minnu bɛ porter a la
il se k'a to nin position na yan à 150 km a bɛ taa cible frapper k'a jɔlen to yan a bɛ sɔrɔ ka demi-tour kɛ. jumɛn de b'o kɛ drone b'o fana kɛ. ko bɛɛ den de b'o kɛ o de ye Bayatari ye. ne balimacɛ ne balimamuso i tulo bɛ na ne m'a fɔ dɛ n tɛ ka nkalon nɔrɔ mɔgɔ la dɛ ne ko Bankassi attaque nin na drone Bayatari nin tun bɛ yen fan jumɛn de diɲɛ fan jumɛn tun bɛ yen. Petit frère drone Bayatari nin tɛ exister tiɲɛ tɛ fanga min bɛ Mali kunna bi transition in nkalon fanga de don a ɲɛmɔgɔ ye nkalontigɛla ye a y'a jigi kɛ Choguel de ye Choguel ye nin de fɔ a ye k'a bɛ na maliyɛnw san k'a di a ma nkalon kan ko Mali bɛ kɛ Asimi ta ye o de kama u ye ɲɔgɔn ye u bɛnna kan ko ka Bandaw bɔ yen Mukutari Wani ka taa ka bɔ yen ale Choguel bɛ na Asimi ka kɛ président ye u bɛ taa ni jamana ye ni nkalon ye wa o de bɛ maliyɛnw minɛ Choguel y'o de fɔ Asimi ye o de donna Asimi kunna Asimi i kɛra ɲamaden numéro 1 de ye Mali kɔnɔ i tɛ président ye i ye ɲamaden de ye i kan ka faga i ni kantigɛli de ka kan i sababu la bi joli de woyola Bankassi kɔnɔ e Asimi sababu la i ye danaya min da Choguel kan nin ye Choguel ka baara ye n'i ye Choguel ɲininka min bɛ jamana kɔrɔnfɛn yan fan fɛ a n'a a camancɛ la Choguel b'a fɔ ko o ye stratégie militaire ye o bɛ Asimi bolo a ye Asimi nɛgɛ ani Asimi bɛnn'o de kan ka Asimi bila o jɔ la o bɛ Asimi de bolo mais ale ka mɔgɔw de bɛ ka bɔ ka stratégie militaire kɛlɛ kɛ Asimi yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ ka da ka mɔgɔ tɛ Asimi kɔ mɔgɔ tɛ Asimi dɔn an tɛ Asimi dɔn an t'a fɛ depuis a taara ka kɛ président ye a yɛrɛ ma n'a ka marifa ye a ye Choguel min ta o de kɛra sababu ye k'a nin tɔgɔ ninnu d'a ma Choguel y'a bila k'a ka kɔlɔn sen ko maliyɛnw bɛ sɔn a ma ko parce que maliyɛnw ye lagalagatɔw de ye Choguel ye Asimi bila k'a ka bube in minɛ k'a don kaso la a ka sa a kana bɔ ko parce que maliyɛnw ye lagalagatɔw de ye minnu bɛ se ka na Mali ko tiɲɛ fɔ Asimi ye k'a dɛmɛ k'a bila baara la a ye Asimi gɛn k'a bila olu de la Asimi ye fagali kɛ a ye maaw don kaso la a ye dɔw da de mais bi Asimi yɛrɛ ye tiɲɛ ye ka da ka Arasa ka grand dossier kɔnɔ Arasa bɔra n'a ye conseil des ministres jaabi kɛra min ye bi ka ta ka ɲɛsin Choguel ka wale ma élection labɛn ko cogo gansan na i b'a dɔn Asimi ye mɔgɔ min ye réalité yɛrɛ la nalomaden min don a bɛ fɛ Mali ka dilan fɛnɛ sira dɔ fɛ mais a ka dilan k'ale to présidentya la o de kama a taara ni fili kɔnɔ a ye Choguel de ta Asimi n'i ye Choguel bila an bɛ sɔn k'i lamɛn ka wagati d'i ma k'i dɛmɛ k'i bɔ coup d'état kɔnɔ mais ni Choguel de tagara n bɛ kali Ala la a ka bon n ka kalili ma a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ sanpɛrɛn bɛ jigin i kan k'i bɔ fanga la parce que Choguel ka kɛwalew filɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la i nɔfɛmɔgɔw y'a ye u commencera k'a lajɔ n'i ko k'i bɛ bila i frère d'armes ninnu na Choguel de kama i n'i ka ministre de la défense an bɛ taa jigin aw kan k'aw bɛɛ jeni Mali bɛ jɔ aw do aw tɛ o Mali bɛ jɔ Choguel ta i k'a bɔ an cɛ la i ka CNT kɔnɔmɔgɔw falen i k'u to olu ka wowo ci bi i k'a lamɛn barika t'u da la kan na u bɛ nkalon de tigɛ la u kɛra sababu ye k'i bila jɔ dɔ kɔnɔ min y'i ɲɛsin farafinna i kɛrɛfɛ jamana mɔgɔw kɛlɛli ma k'u dɔgɔya k'u lagosi est-ce que les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés et les Nigériens ont compris exactement qu'est-ce que ce bâtard de Sédou Oumar Traoré vient de dire à leur adresse? Ça, c'est quelle insulte, quelle impolitesse. Aw bɛ se ka bonya cogo di? Aw lafasabagaw bɛ kuma an lamini jamanaw fɛ cogo min na k'u lagosi k'u dɔgɔya ko armée b'aw bolo minɛn b'aw bolo aw ye nin san aw ye nin san mais jamanadenw bɛ k'a lajɔ k'u faga i ko sɛ. Aw tɛ ka se ka baara kɛ barika tɛ armée la Mali armée ma deli ka dafiri ka tɛmɛ bi kan Mali armée ma deli ka lagosi ka tɛmɛ bi kan Mali armée ɲɔgɔn armée fugari tɛ farafinna jamana si kɔnɔ ka tɛmɛ bi ta in kan e ye min ɲɛmɔgɔ ye ka sababu kɛ i ka kɛwalew ye Asimi Goïta e ye mun den sugu ye e bɛna kunun kuma jumɛn hali bi e ka jamana de bɛ dafiri Choguel ka kumaw kama e bɛ k'o de la mais e jigi bɛ Choguel kan k'i n'a bɛ taa yɔrɔ dɔ la wallahi de Ala ye i ni Choguel tɛ taa yɔrɔ si i ni Choguel tɛ tɛmɛ kare kun kan n'i jigi dalen don Choguel de kan Asimi i bɛ to a la i bɛ faga cogo la i sigilen tɛ ni min ye parce que i bɛ ka mɔnɛ min don jamana la bi président si ma deli ka nin se Mali ma
i ɲɔgɔn président ma deli ka na Mali kɔnɔ maa ma deli ka na Mali kɔnɔ min ye Mali dafiri i n'a fɔ e y'a dafiri cogo min e ye min ta ka Bankasi sɛgɛrɛ bi ka sababu kɛ Choguel Kukala Mayiga ye Bankasi ma deli k'a ye i bɛ ka tile la barika ban seri ma Choguel y'i kɛ sɔrɔsi bɛɛ la fokolon de ye i kɛra fugariden ye hali jo bala bɔra ka kuma i ma bi donsow kumana ka sɛgɛ i m'a si lamɛn ko parce que ko sariya jumɛn bɛ Mali kɔnɔ bi jamana min bɛ guerre la a ma f'e ye ko nanbara tɛ guerre la Salif Sogodogo n bɛ e jɔ yan i bɛ hakɛ to e ka kuma fɔta barika ka bon a point que an tɛna an yɛrɛ bila a bɛɛ décortiquer la n bɛna taa ni fɔnba ɲamaden mɔgɔw ko lamɛn mais yan'o don cɛ maliyɛnw k'a dɔn ni Assimi ma décision ta ni dɔgɔkun nata ninnu kɔnɔ ka Choguel ta k'a bɔ an cɛ la walasa ni kuma kuntan minnu n'an b'a mɛn a ka bɔ yen Assimi ka a essayer ka anw fara kan n'i a bɛ fɛ ka jamana jɔ ko transition ka kɛ yen min bɛ tiɲɛ fɔ jamanadenw ye baara ka kɛ démocratie ka segin ka na jamana ka baara ani kunkɔrɔta ka bɔ n'a ma sɔn Choguel bɔli ma a ye a t'o sɔrɔ wa an bɛ tila ka taa don a la mɔgɔ min tɛ Assimi o tɛ taa ni anw faso ye nin tagabolo in na min ye Bankasi sɔrɔ n'a y'i sigi ko ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ a bɛɛ ni Ala cɛ fɛn bɛ jigin a kan min tɛ sanpɛrɛn ye Assimi Koyita n'a y'i diya a lamɛn n'a y'i diya a bila dugu ma i ni maa min bɛ ka baara kɛ bi i kan ka dɔn maa sugu min don ni complot de kun don an tun b'a dɔn o don CNT kɔnɔ ko complot don mais an y'a ye complot tɛ ka da kan i ka Jaw Maliki Jaw a bɔra ka furancɛ yira maliyɛnw na hali ni ne t'u fɛ n tɛ da u la tant que ma yɛlɛba ye mais a kɔni ye bɔlen min da hali n'a b'olu yɛrɛ de kisi ka CNT mɔgɔ dɔw kisi a bɛ e fɛnɛ kisi Assimi e yɛrɛ ye décision min ta conseil des ministres in na ni mercredi in na i yɛrɛ b'a dɔn nafa min b'a décision na pour que k'a décision la waleya an mago tɛ Choguel la n'i bɛ fɛ anw k'an da jigin anw k'an ka marifa k'u suli n'i bɛ fɛ anw ka chance wɛrɛ d'i ma an tɛ fɛ k'a kɛ ni Choguel ye CNT fɛnɛ ka ajuster mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka tɛntɛn k'olu bɔ yen Assimi nkalon t'a la n'i ma sɔn o ma yanni politicien ninnu kunundon cɛ n'olu kununa ka fara tɔɲɛ min bɛ jamanadenw kan Mali camancɛ kɔnɔ a n'a kɔrɔnfɛ yan fan na a tasuba tɛ ku i la i ka dɔgɔn kojugu kana ɲinɛ i si kɔ kana ɲinɛ fɛnɛ k'i fa ma mago ɲa Mali ye a ye sɔrɔsi fini dɔn walahi Assimi b'a f'i ye fo ka taa fɔ don min i taabolo yɛlɛma t'i burujali dabila ni i ba ni i furumuso n'u bɛ hinɛ u kan ka Bankasi musow lajɛ bi minnu na jɔra ka mugu ci u la musow kamalenkɔrɔw fɛ k'a sababu kɛ aw ka fanga minɛ cogo ye maa minnu bɛ video kɛ e ye k'a sababu kɛ olu kuma cogo ye u wasora ni minɛn minnu ye k'u b'aw bolo u y'o de jɔ aw la a minɛnw t'aw bolo tiɲɛ t'a la aw ka kuma bɛɛ ye nkalon ye e tɛ Choguel tɛ i dɛmɛbagaw tɛ Ben le cerveau o ka ɲamadenya jɔra la bi maa min bɛ Ben le cerveau ni Arasa comparer c'est que e tɛ Mali dɔn i tɛ Mali fɛ wa i tɛ Arasa dɔn Ben le cerveau wolola ɲamadenw de fɛ a preuve filɛ baara kɛcogo wɛrɛ t'a bolo a ye nkalon de kɛ k'a fan bɛɛ lamini ka tɔgɔ ɲini Assimi fan fɛ ni nkalon ye Assimi n'i ma kunu n'i ko i bɛ taa maloya sira de fɛ ou bien dalakan ou bien saratikan i ka saratikanw sirila ni nkalon de ye a bɛɛ b'i jeni anw faso ka bon ni e Assimi ye an t'i to ye an b'i faga k'i kun ci k'i da fara ka sababu kɛ i ka kuma fɔta minnu filɛ bɔlɔlɔ kan maliyɛn bɛɛ tulo b'a la i ka layidu minnu filɛ n'i m'a timɛ maliyɛn bɛɛ tulo b'a la an tɛ fatɔ ye an faso tɛ to i bolo cɛya samara don i ka cɛya kulusi don i ju la i ka wuli k'i jɔ i ka Choguel ni CNT daga bɔ an da la ni dɛsɛra maa la ne wele n bɛ maa d'i ma min bɛ se ka Mali in dilan n'i ma t'o sira fɛ i lafiɲɛ e tɛ se ka Mali dilan ka taa ka Choguel tɛ se ka Mali dilan Choguel tɛ halala ye maliyɛn bɛɛ ye Choguel dɔn ni nkalontigɛ ye depuis a wolodon fo bi maa o maa bɛ Choguel dɔn u bɛɛ b'a dɔn ni nkalontigɛ ye e yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ nkalon tigɛ a ye nkalon tigɛ k'a n'i to ɲɔgɔn fɛ ale sababu la vidéo maniw bɛ ka bɔ ka nkalon tigɛ bi faso wari bɛ ka kɛ k'u sara ko Choguel tɛ wari di a t'a di maa minnu ma gere bɛ minnu kunna min y'a bɔ a da vocal la ko Choguel tɛ wari di n'a y'a mɛn gere de b'o kunna maliyɛn bɛɛ sɔnna k'o ye bagan de ye a tɛ wari d'o ɲɔgɔnw ma mais a ye wari di Seku Tunkara ma a ye e bila ka Ben le cerveau kɛ ka
Kémi Seba reçoit un gars palais là et qu'on t'en série et au filique ka malien yere wolo toyi munu be kari ku ko da ka masake ko la ka be galona masake yere dumba do ka le be galona wa abado ko de jamana de nyumo yi asimi e ba do ko on de kan malima ibado mais chogale e bla o filla e bora ki fa afficher no mawe ben le cerveau bora ka e soso ki ira jiena ya ko Wagner be malla eni ka gouvernement bora ko Wagner te malla jonde be ka chien fo chien joli ben be kuma fo mini eta ou teta mini jamana la wali ou teta ngalon joli arasa ya joli ira maula ya me kle amajigi kuna karasa wele ibe ka barami ke chien do nsoni itama arasa du me ka ladili kan yere dima jamana kan bolo munun kono abe ka fere o dima ama fili ni yoro centralisé ka Mopti Vilta, ka Sevare Vilta, ka Bankas Vilta, ka Banyangara Vilta, dugum semini munumbu laminina, ku be sama kana ula do olu kono, ka arme ka kanke ku kisi, anga mautisa, ambe deme munumbo, an yere dama uni njongon che malion, ka nyesu ma usigi yoro la u basoro, ama se u ka déplacer kana Bamako. Asimi kuita, arasa kele ne bise kan fiye, na ija alame, na ija bla kofe, sogel kasrate na, Bankasika o sogel taufe, akasrata u ka sayala. Motikaw anga wuli ka fara ɲɔgɔn kan anga Bankas tɛgɛ minɛ anga jɛnɛ minɛ anga Kidal minɛ anga Gawo minɛ anga wuli ka kuma an faso ye ɲɛmɔgɔ min filan kunna a kana kɛ ɲɛmɔgɔ jugu ye ka tɛmɛ nin kan a ka bɔ Sogɛl nɔfɛ a ka lamɛn walasa an ka population bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ k'u kisi cogo min na ni armée ka minɛnw n'u ka baara ye ka Sogɛl to a kɔ élection ko kuma de bɛ yen ni Asimi ye tiɲɛ sira ta anw mago tɛ élection na o an mago tɛ hali CEDEAO ni fɛn minnu filɛ nin an tɛ nin si lamɛn min ka ɲi Mali ma an b'o de baara ka Mali basigi mais a tɛ kɛ ni nkalon de ye ninnu bɛ ka nkalon de tigɛ u bɛ ka propagande de kɛ wa maaw bɛ ka sa anw ka sira fɛ maa ti sa ka d'a kan an bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛɛ de bɛ jɛ ka yɔrɔw centraliser i n'a fɔ Arasa y'a fɔ cogo min Bankas Banyangara Sevare Mopti Jɛnɛ Gawo Gosi ka Ombori ni Boni fara Gosi kan an b'u distance dɔn ka douanza ninnu bɛ centraliser maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen armée ka base ka sigi o yɔrɔw la o de la kɔlɔsili bɛ se ka kɛ mais a tɛ kɛ ni Sogɛl ye parce que minnu bɛ Sogɛl nɔfɛ o bɛ nkalon de tigɛ minɛn min t'aw bolo o b'o de lakali minɛn min lakalila ni ɲamaden fɛ Seydou Umar Traoré fɛ Bajukɛ den fɛ aw bɛɛ b'a dɔn ko tɛ Mali bolo mais a maloya t'a la o de bɛ bɔ k'a b'i da don fagali min kɛra Joge Sagu Amadu dugu in tɔgɔ filɛ bɔ kɔnɔ Bankas lamini na k'a bɛ bɔ ka kuma o kan a bɛ bɔ ka synthèse de hali bi k'a bɛ don maaw n'u hakili cɛ minnu balimaw n'u furuɲɔgɔnw n'u masaw sara a n'u ka wolow ko nin ɲamaden de bɛ bɔ k'a bɛ kuma an n'olu cɛ an tɛ se k'a kun Asimi Goïta n'a y'i diya kunu n'a y'i diya to sunɔgɔ la tant que i ma kunu ne b'i buruja maliyɛn bɛɛ b'i buruja ka d'a kan i n'i dɛmɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen bɛ nkalon de la Ala bɛ kiti aw ni joli bɔnnen ninnu cɛ Asimi n'i y'a ye i ma se ka taa kɛnɛ kan parce que Mali bɛɛ de t'i kɔ i sigalen don maliyɛnw yɛrɛ de la k'u bɛ coup d'état k'i la an dun de b'o k'i la n'an b'an tɛgɛ di Faransi ma k'i kɛlɛ an b'a kɛ ka d'a kan i y'i tɛgɛ di Irisi ma i ma se ka maliyɛnw kisi bon an b'an tɛgɛ di Faransi ma an b'a ɲini ka maliyɛnw kisi parce que MINUSMA ka avion de bɛ yaala Faransi de ye MINUSMA sababu ye Mali la a ye Barkhane gɛn o de bɛ ka fɛnw caya aw tɛ baarakɛlaw ye mais n ti ɲamaden in lamɛn maliyɛnw an ka fɔnba lamɛn musojuguden an ka lamɛn an ka fɔnba kungotɔ den in lamɛn an ka fɔnba kafiri den in lamɛn josɔnnaden an ka lamɛn baara wɛrɛ t'a la josɔn kɔ a jigi ye jow de ye a jigi ye jolibɔn de ye a jigi ye sarakabɔ de ye a ye kungotɔ den in lamɛn a ye fugari den in lamɛn a ye baarakɛbali den fɔnba a y'a lamɛn a ye musojuguden lamɛn a ye sungurunba ka wolo lamɛn fɔnba i fa sungurunba y'a wolo i ba sungurunba y'a wolo fɔnba e ye ɲamaden de ye Maliko la i t'i da de don min fo ni an y'i ba ju fara k'a d'i ma a ye fɔnba lamɛn i b'a bɔ komi de ko tɛ foyi t'a la hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen o cu an t'a fɔ ca n'an ye min fɔ an bɛ t'o de kan n'i b'an kan tigɛ a ye fa fɔlɔ in lamɛn k'ale t'a fɔ cu a t'a fɔ ca ko n'i b'an kan tigɛ ɲuman tɛ bɔ a da josɔnnaden fɔnba e ye batard de ye walahi e ba kun kan k'e kɛ boji de ye k'i seri fɔnba
e ba kun kan ke règle de ki woyo nyegene sira fe a ben ala che e wolo kun kunte mais I wololen kumi ba irana ko sege bi ba jula o wale o do de fle ke ta fo chu e ta fo cha ko na ka dangi kuntege nango ambe kuntege e kumakama ambe nyini nga ko jela doro kasne ki ba ju fara ka dima nyamogo de iba bukum mangando kan sendo I ba jula katla ka video ke sinimbela je a ben ala che kadaka mali no fela de do warite ne sombagate insarabagate ne mali de be ke iba ju fara ni ne kumakaye fomba ala mekanya ni nyama de ne ba fo ko luta fo chu o luta fo cha nangala sen ko fe ko luta fo chu o luta fo cha kuna kadi ko lu kantege fa foro nyina na kuto domina ba fo an ko koji sebu ko koji na todo ama fo ko abise ka kede akode ka kera de ase de buye ka na todo maliko no enyamo de chuni chabe temo ka fa foro ay batar ni na me fomba ngatla ki ta ki do iba jula I wolo ba ka wuli ka ibalame mali no fe komba ko dube nyama de fara kombi ba jutege fomba afi bae ko iba kote ala se fomba dew amuso afa abalmoma ko iba bokum kote kuku ka nyama den kuma kana me an ga faso joko la ko ka constitution fale ni kalambali de ko don bali den de bena ka be barako kan ko ka constitution mun be constitution na wa constitution aw na na soro ya aw ye mun de bonya ala aw ye mun de soso ala mun de kan ka fale ala wa mun kama boy ko fay ni mo fay bi ba ju faraka diba o te constitution fale ni o kalambali de femi kan aw ka fanga nyamo de ma kala sigi kala to e akila asimi mena sike fugar de ala aw la mella eni shogel ado nyona civil munumbe aw akila constitution be fale pour que ka auto e fugar de kalambali de joli furakela nyama de na ni ma jo ni metanga srafe ou bien ba muso blenen ala me fochu anta focha na yemi fo ameto de ni ban kanche na mi je na mi fara bi jamana mero muna na nyi nyogon nega na ma constitution croix ka ho doa kono ka nyogon nega ka mutraka ke gerte ba malla tant que ni constitution yeti tanele do ni kanga joka boere de kabakula meme ka tere bwana parce que anta ere ya kono ay ni setane kuma me e fani bae setane we e nyogo joli jugu wolo ka di ka jamana ma e nyogo setane ma wolo e nyogo setane te sente kono e ka fo constitution mi fleni ko e setane constitution e ni fani bache e be mundo constitution ko la ko bon kina fo setane ni mo mi kanka bon ko mi setane o e mami mena fo mali o e ko ko jibe na le malla o de kanka bon ko mi setane ni ma be bon ko mi setane ini iba juke baga mi shogeli aw de kanka bon ko mi setane ka bo mali kono fomba wallahi ne madala ne eti bobara di shogel makam soko kela sente no fe wala sa e ka duka jo anga jolika mawbe ka sa bankas kumami e ka sobe jo siram fe ebe ko de nyenyini ete bajuke de fomba e muni video to sera rom na te mi intéressé ko ka bo parce que me fomba banen ba biechi nte se ka continuer ni ma banen ni nyeni video la ban ni ma fomba banen se ke nte maliko kelela même mali de ke ka ube ba ju fara kelengelen asimi ko ita ibi sigi bala me I deme baka kele kelen ben sendo abe ba ju la mali no fe ne kamate diminte dusukasi werete mali no fe de do aw ka fugar de mali ko la aw ka la me aw ye nyama deundi abene alan grache ay fugar de na me fomba faka a de nyama de na me ala me atanga foita donc constitutionnel do kumana kona me ka kan constitution fale ka muni me fe ko de jabi sita mu ya kuma po ka fale ka nye ama anyere don amoye mi na me ka fale ka anyere don ameka fale parce que malien kumana ko mo ti ko ka kumana ko fe fara achidla ko bebi yere sur constitution corona amba yirala no bebi yere sur kurgan fo ko ti yere sur la ite ko do akono ka corona wonto on te corona parmi croali ore kama aya nga position famia ambe fen la na kuma munu fo jamana de la yini munu ke kanga kali jamana la nanga croyance ne ko laïcité
laïcité tɛ tubabu ta ye dɛ. N b'a jɔ yan sinon n bɛ fɔbali fɔ n tɛ fɛ k'o kɛ quoi. Fɔnba e bɔra i ba ka tafe kɔrɔ ka taa kita bɛɛ ɲɛna yan. I ma taa kuranɛ sira fɛ, i ma taa alako sira fɛ, i ma taa hɔrɔnya sira fɛ. I taar'i jɔ k'i kali jo de kan k'e bɛ Asimi kɛ fɛn bɛɛ ye Mali kɔnɔ. E tɛ Asimi min dɔn. A bɛ se ka min accepter e t'a dɔn. E jɔyɔrɔ kama e y'i faso bɛɛ engagé. Joli bɛ ka woyo Mali kɔnɔ bi nin ye e kumakan ye. Non ne tɛ se ka n dɔ jouer. Vidéo in yɛrɛ n bɛna arrêter yan. N bɛna arrêter. Asimi i yɛrɛ k'i ka maaw lamɛn. Asimi i yɛrɛ k'a lamɛn bi. I ni Ala ni kira cɛ i filɛ sira min kan yala i ni Mali marali ka kan. Yɛlɛma dɔɔni dɔrɔn an b'i ta. An tɛ majugu ye o an ka kɛgun. An ka sira t'a la ni e bɛ to Mali kunna. Mais ni Mali bɛ taa sira ɲuman kan. Ni politicien yɛrɛ wolo welela, technocrate welela, société civile yɛrɛ welela. An ka sira t'a la o. Anw bɛ taa ni ye de. An tɛ ba i la o. Mais i filɛ sira min kan joli bɛ ka bɔn i ka fanga kɔrɔ. E ye walew kɛ i bɛ ka ma min kɛ kuma tɛ président tɛmɛnen tɔw ma. Ɲani min bɛ jamana in kan aw ko jamanadenw k'u cɛsiri. Aw tilala k'aw dalakan kɛ ko sɛgɛn bɛ an lamini jamana bɛɛ la ko sɛgɛn bɛ Faransi sɛgɛn bɛ ko fɛnw da ka gɛlɛ Afrique dugu bɛɛ la. Asimi Goïta i ka Choguel y'o f'i ye k'o don i hakili la ka na essayer k'a bɛ kɛlɛ kɛ ni maliyɛnw ye. Maliyɛn bɛɛ tɛ Choguel ka maliyɛn ye. Anw ye Mali ka maliyɛnw de. Anw ye Mamadou Konate ka maliyɛnw de ye. Filidabo Sissogo an y'olu ka maliyɛnw de ye. An ye Dibi Silaw ka maliyɛnw de ye. An ye Yɔrɔ Jatew ka maliyɛnw de ye. An tɛ Musa Tarawele ka maliyɛn ye. Ayi an ye Cukoro Bagayogo Kisiman Tunkara an y'olu denw de ye. On est fiers de ces gens-là. N'i y'a ye u sara u tun bɛ tiɲɛ de kan. Ninnu tun tɛ fɛ ka Mali tiɲɛ. An ye Charles Samba Sissogo denw de ye. An ye Joseph Mara denw de ye. An ye Karim Dambele denw de ye. I y'a faamu kɛ. Asimi Goïta a lamɛn ka ɲa. An ye ninnu denw de ye. Anw ma ɲinɛ Mali kɔ. Minnu y'u joliw di. Minnu fagara Mali ye. An y'olu denw de ye. Les martyrs du Mali. Les martyrs de 1991. An y'olu kɔrɔw de ye. An y'olu faw de ye. An bɛɛ ma sa. An dɔw kisira. Wa Mali an t'a to yen a ka yelen ni nin ɲɔgɔnw ye minnu b'u yɛrɛ de jɔrɔ u tɛ malidenw jɔrɔ minnu bɛ vidéo kɛ e sago de kama k'i bila galon kɔnɔ k'i tiɲɛ jamana bɛɛ ye an n'olu tɛ kelen ye anw bɛ kɛlɛ kɛ anw tɛ juru kun bila ɲɔgɔn bolo fo ka taa fɔ min kɛra Asimi i tɛ se anw na anw tɛ ban hali n'anw tɔ tora kelen o b'i kɛlɛ k'i ladon bɔgɔ la ni b'i taabolo yɛlɛma i bɛ to a la i ni minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ninnu tɛ Mali fɛ. An ye minnu den ye ninnu t'olu dɔn minnu sara Mali ye an bɔra olu de la an y'olu de denw ye an bɛ fɛ bi an minnu tora an fa ninnu kɔfɛ an k'a fɔ ko Mali yɛlɛmala ten sa k'a barika Ala ye aw kana sɔn o ka kɛ quoi ni maaba minnu ni Modibo Keyita ni Musa Tarawele yɛrɛ kɛra sababu ye k'a dɔw latunu Modibo ka hakɛ to a n'a kanubagaw Modibo ka fanga kɔnɔ dɔw tununa a tɔ bɛɛ tununa Musa Tarawele min ka fanga kɔnɔ u denw de bɛ balolen bi u bɛ ka Mali lajɛ Asimi Goïta Sɔrasi denw Saka Kɔnɛ denw bɛ sigilen bi Dibi Sila denw bɛ sigilen bi minnu y'a kɛ Mali ye minnu sara ka galon da u la k'u faga olu denw an de y'olu ye bi kana to anw ka sa ka sɔrɔ anw ma Mali ɲɛnabɔlen ye walasa an faw bɛ da u kaburu kɔnɔ sabali quoi Asimi sabali don dɔ sera i kan k'i kɛlɛkɛ cogo yɛlɛma i ni maa minnu bɛ ka jamana jɔ la o tɛ Maliki Jaw bɔra k'a taamasiyɛn yir'i la Maliki Jaw ko diyara n ye dɛ Ala ko tiɲɛ a ko diyara n ye n ye n da k'an miiri k'an yɛlɛma k'an munumunu ka ko bɛɛ kɛ n y'a essayé n ko n b'a jigin k'a bɔ n dusu la a ma se Ala ma sɔn a ko diyara n ye ni n'a jɛmakan don ça veut dire que i kan ka se ka Choguel bila ka fonba ninnu mabɔ an na an minnu jeli bɔnna kunun anw kana wuli ka sa tuguni n'i taara n'a ye ta yen o de bɛna Mali sɔrɔ minnu sara u bɛ wuli ka tila ka sa Asimi Goïta ni tiɲɛ don k'i nana Mali kama i ni Mali jɔlaw tɛ ka Mali dilan bi a man ca i kɛrɛfɛ
mɔgɔ wɛrɛ kanubagaw n'i ko i b'olu tɔgɔ ta k'i bɛ jamana dilan n'a ye ko walasa e ka sigi faamaya la n b'a yira i la an faw u ma da fɔlɔ u tin bɛ anw minnu na an b'u kɔ kɛlɛ kɛ fo ka taa fɔ i dɛsɛra don min ka da kan su tɛ dɛsɛ maa min sara sako 2 t'o ma Assimi Goïta i bɛ wuli i bɛ kunu i bɛ lamɛnli kɛ i bɛ jamana bɔsi nin den suguw la minnu bɛ jamanadenw nasogo ka sɔrɔ an tɔw ni bɛ ka bɔ jamana fan wɛrɛ fɛ e tɛ ka se ka maa kisi e tɛ ka se ka taa hali sanga fo ka sababu kɛ i bɛ maa minnu bolo i yɛrɛ ɲɛ b'a la bi o barika banna i ka bi conseil des ministres décision kan k'o yir'i la an bɛ k'o de kɔnɔ n'i bɛ fɛ an ka juru yoba n'i ye an débarrasser ka bɔ Choguel n'a laminiw na Mali tɛ kulonkɛ fɛn ye fo ka taa an sa an tɛ Côte d'Ivoire kɛlɛ an tɛ Sénégal kɛlɛ an tɛ Burkina kɛlɛ an tɛ Niger kɛlɛ le Mali ne va jamais au grand jamais combattre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger ou la Mauritanie. Jamais. Le Mali ne le ferait pas. Encore moins la Guinée. Le Mali ne fera jamais ça. Assimi Goïta, no de bi kuna. Nyama de munute Mali do be ka mi foye. Ko Mali be se katani jamana nunu mine. No de bi kuna. Bo a jokono ni femme yi conseiller, iba bi conseiller wallahi de alaye. Ni yelema la domi bi do yal dabla yani ka yelema. Ini fani ba ntautoyi. Nti furu muso to yi muso la jora ku den to kɛrɛ la ka marifa ciw la i ka alimami ɲamaden Umaru Jara a taara ɲɛ d'a kan a y'a ye a tɛ se ka lakali min fɔra a ye a tɛ se mais a fɔra anw ye ne tɛna don lakali la ka tɛmɛ nin kan Assimi Goïta o de kɛra Bankasi i ka cidenw y'a ye u y'a ɲɛ f'i ye u ye suw ye u ye mɔgɔw n'u den dalen u y'a ye n'i ma wuli Mali ye Mali be wuli kama Assimi Mali o jamana de an y'aw to ye aw ka galon kɛ ka sira ta an y'aw to ye aw ka galon kɛ ka jama labɔ aw ye ko bɛɛ kɛ mais bi a sera yɔrɔ min n'i ma fɛrɛn cɛ anw yɛrɛ bɛ fɛrɛn k'i la an b'i lajɔ ɲamaden tɛ taa n'anw faso ye nin tacogo in na Assimi Goïta Mali sɛgɛnna trop Mali cɛkisɛ caman sara cɛkisɛ labanw e filɛ ka n'olu faga Choguel nɔfɛ Choguel ka su i bɛ ka ni bube ye maa caman kun gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ kunu fanga yɛlɛma nana n'u ye bi e fɛnɛ filɛ ka dɔw gɛn ka n'a to i taalen kɔfɛ u ka na u la na k'i to fanga la an ka yɛlɛma don an faso la ni ɲɔgɔn ye n'i ma sɔn o ma i bɛ taa fura t'a la Maliens bɛ bi ta in jɔ yan assalamu alaikum merci d'avoir suivi cette vidéo partagez c'est votre frère votre soldat depuis Denver Iba Bokoum wallahi te wuli ka bɔ n kalikan kan ni ninnu ma tilen b'u bannen don o don wallahi de ala ye n'a y'i diya n filɛ n'a m'i diya taa n'a ye Assimi n'a y'i diya kuma ninnu lamɛn n'a y'i diya to ye ni bɔra siɲɛ wɛrɛ tuguni n bɛna kelen in de fɔ ala ta n'o ye tiɲɛ ye one love à tous merci Rasbach on est ensemble merci Diallo officiel merci Habib Cham merci Salif Sogodougou merci Tidjo de Paris merci Alassane Tangara merci Lafia Sissoko et Lafia Sissoko Terike merci Massaké le Roi merci Yaya Doumbouya merci Nata Traoré merci Awa Touré merci Fanta merci à tous ceux qui sont en train de se donner pour le Mali Boulfale Keita merci à toi merci à tous ceux qui se trouvent au Mali la folie ba obey merci Sekou qui est à Lomé merci à toi Nika vidéo j'ai beaucoup aimé j'ai apprécié merci ala ka tunga jam belan jelena malien fenfe be kofe ala kan sago kan ala kan faso kisi ala kan anke Sekou Tungara ni ben le cerveau ni Adama Fomba ni comment dirais-je danga de bu mabel nu ñogoye nu togo ala kan anke nu ye ka tugu wari ko ka tugu natako ka jamana dɛmɛ k'a tiɲɛ ngalon kan min maɲi jamanadenw ma k'o walew kɛ nun togo yɛrɛ ta juguyara fo ka taa yɛrɛ faso ci k'a to armée nɔfɛ ngalon kan an bɛɛ b'a dɔn armée bɛ ka ngalon tigɛ armée ne monte pas en puissance ngalon don an bɛɛ y'a prévu ye aw ye masima fɛn fɔ k'a bɛ armée bolo a bɛɛ kɛra ngalon ye tiɲɛ tɛ kɛlɛ nana armée ma se ka wuli u welela depuis seli fana lansara cɛ armée welela armée ma se ka taa fasodenw kisi muso ni denw de sara balikuw de sara ni banabatɔw ka dugu kelen mumɛ k'a kɔnɔ n'i ma fɛn bɛɛ faga ka taa ni bagan dɔw ye
ala kana an kɛ ninnu ye ala kana an kɛ nuhu togo ye nuhu togo i kan k'i yɛrɛ faga min ye banka sɔrɔ bi e kan k'i yɛrɛ faga a y'i sɔrɔ k'i to nkalontigɛlaw de kɛrɛfɛ a y'i sɔrɔ k'i to nkalon kɔnɔ an bɛ arasa barika da arasa wallahi n b'i barika da i ni hɔrɔndenya i fa ka wolo ɲɛna i ba ka wolo ɲɛna ni bɛn le cerveau fa n'a ba ka wolo ye bɛn le cerveau tɛ se ka kuma bi maliyɛnw ye a ka nkalon sababu la mali cira bi arasa an b'i barika da yarabi ala k'i to an kɔnɔ ala ka si d'i ma ka kɛnɛya d'i ma ala k'i kisi ala k'i sutura i tɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ tiɲɛ fɔ kɔ min ka ɲi faso ma min ye tiɲɛ ye n'u y'a ta ka baara kɛ n'a ye a ka ɲi olu de ma n'u b'i lamɛn an ka taa n'a ye don dɔ bɛ na i ka kuma jɔyɔrɔ fasoden bɛɛ bɛ na ye an bɛ yɛlɛma don jamana minɛ cogo la Rasbach one love I really like the way you acting you are the best Flanantila you the only one in all Africa minnu ko k'olu ye panafricains ye ils sont en train d'insulter les présidents africains Rasbach never jamais n'a jamais insulté un président africain jamais bien poli, bien dressé, bien éduqué, fier de toi. Tu es le seul et le pur activiste africain aujourd'hui. Tu es un exemple en Afrique. Tu es le seul qui n'a jamais manqué de respect au président africain Rasbach. Que Dieu te donne longue vie, long life to you. You the best. Aben Alache. Les mal élevés, les fils de pute comme Kémy Seba, les fils de pute comme Ben le cerveau, qui ont failli à leur devoir de patriotisme au profit des miettes, les petits sous qu'on leur donne. Ils ont engagé l'Afrique dans les chemins dangereux. Rassa, tu es l'honnête, tu es lumière, tu es tout. Allah qui toi encore, Iba beaucoup m'ga louange do gagnesima. C'est digne et ça vient du fond de mon cœur. Wallahi de Allah. Ton combat est noble. Tu n'as pas insulté l'Afrique un seul jour. Tu n'as pas insulté personne. Tu n'as jamais insulté personne. Tu as toujours respecté les gens. Et voilà pourquoi tu progresses. Parce que tu es digne et honnête. Tu es un papa digne. Wallahi kera bachili digne. Parce que bachili yere kuma su fen febe boada abekani. Hal na esira kolonta dondo ka tugu modo ko fanga yelema kama. Moi je le pardonne sur tous les plans parce que c'est un papa honnête. Ikera l'aider ou de kama be kama li servi. Papa Bachili, merci à toi de nous avoir donné un enfant comme lui. Rasbach est la fierté de toute l'Afrique. Wallah, il sera l'exemple dans le monde entier. Le seul, l'unique panafricain, c'est lui. Parce qu'il est en train de régler seulement en donnant des exemples aux autres pays de l'Afrique à partir de son pays natal, sans jamais prononcer le nom de ces pays-là. Ata pasake o tofo ate maga jamana o tokola mais aka bara aka jamana kono avec aka sababu ye ka to nyele. C'est pourquoi le bâtard de la Côte d'Ivoire là, Cheikh Oumar Keïta, le maudit de Soro Guillaume qui est venu, qui a osé venir au Mali et qui a été accepté par un homme malhonnête, menteur, malabar et bâtard comme Choguel Maïga qui veut insulter Rasta. Cheikh Oumar Keïta, va écouter qu'est-ce que dit ce guide de la transition. C'est le guide du CDR, je veux dire, Aya Keto. Va écouter Rasta. Peut-être tu apprendras des leçons que tu n'es jamais sorti de ta mère avec. Tu es un bâtard, Cheikh Oumar Keïta. Tu ne seras jamais égal à notre Rasta. Ben le cerveau, tu es un bâtard. Ta mère a mis au monde de l'ordure. Iba e nyamande wolo. E nyamande, Amérique a oublié de ko cycle. A ben alache cycle. E ode. Tu es un fils de maudit, Ben le cerveau. Mali galon djori la malien ben yanabi. Tu es un menteur, tu es un affamé, un assoiffé. Tu es un vrai fils de pute, tu es un vrai esclave. Rasta est indigne. Nous on ne te compare pas à Rasta, Ben le cerveau. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'êtes pas égaux. Il est mieux que toi. Abba wolola denyanamana afaye den kunandi wolo kadaka jamanama. Rasta est en train de servir le Mali aujourd'hui. Toi, Ben le cerveau, va te faire foutre. Wallahi, vive Rasta, vive le Mali. Abba Assimi Koïta, Abba Choguel, Abba les malhonnêtes menteurs bâtards là, qui sont en train de vivre de ces miettes. À cause de ces miettes, ils sont en train de vendre la dignité de leur pays, la souveraineté de leur pays. Le Mali a plus que jamais besoin de l'aide française. Au lieu que la France aide le Mali, la France aide les djihadistes parce qu'à cause de votre gueule. Et je suis fier de ce qu'ils sont en train de faire. Malgré ces nos sangs qui sont
qu'ils sont en train de faire verser. Malgré ça, je les respecte, je les aime. Et vive la population de Bankas, de Mopti, Kidal, Tombouctou, Menaka, Gao, Ansongo, Taoudeni. Vive le Mali. Vive l'ensemble des Maliens unis, sans ces menteurs-là. Voilà. À la Cambé. Merci à tous.